अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद गज़नफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब के हवाले से, जिन्हें हाल ही में जिनकी रुकनियत मुअत्तल की गई है जमीयत से, लेकिन वो आज भी कह रहे हैं कि वो जमीयत का हिस्सा हैं और जमीयत के रुकन हैं। हम बात करेंगे हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब के हवाले से कि आखिर उनका इख्तिलाफ़ आखिर क्यों इतना ज़्यादा है, क्या वजूहात हैं कि उन्होंने ये इख्तिलाफ़ किया है। हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब के बारे में ये बातें भी की जा रही हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने हुए हैं और वो जमीयत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वो पीडीएम के बयानिए को कमज़ोर करने के लिए किसी के हाथों में खेल रहे हैं। तो इस तरह की बातें ज़ेर गर्दिश हैं और वो जमीयत के अपने ही लोग करते दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम के हवाले से हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वजूहात हैं कि हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब उम्र के इस हिस्से में आकर अपनी जमात के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब हैं कौन। हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब का ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से और हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब ने 1973 में बाकायदा सियासत का आगाज़ किया था। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने उनकी रुकनियत साज़ी की जो है वो पर्ची काटी है, उनकी रुकनियत की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर सियासत का आगाज़ किया है बलूचिस्तान से अपनी। और उसके बाद जो है वो रुकन कौमी असम्बली रहे हैं जनाब 1988 से 1990 तक, और फिर 1991 से 1994 तक वो सेनेट के मेंबर भी रहे हैं। और उन्होंने जो बाकायदा सियासत की है वो जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से की है और उससे कबल वो तुलबा तंजीम का हिस्सा रहे हैं जमीयत की। और आज 2020 है और आज भी वो कह रहे हैं कि वो जमीयत का हिस्सा हैं, उन्होंने जमीयत नहीं छोड़ी। तो क्या वजूहात हैं। अब हम ये हो गए हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब का मुख्तसर तारुफ़। हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब को पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरे पाकिस्तान के सियासतदान उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, सीनियर सियासतदान हैं और मुल्की जो सियासत है उस पर गहरी नज़र भी रखते हैं। वो तमाम मामलात से आगे हैं। उनकी जो शोहरत की एक ख़ास वजह है हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब की, वो ये है कि वो बहुत हासिर दिमाग हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो फ़ौरी तौर पर उसका जवाब आपको देंगे बग़ैर सोचे। अगर आप उनकी सेनेट की स्पीचेज़ उठा लें, MNA जब वो थे, कौमी असम्बली की उनकी स्पीचेज़ उठा लें, तकारीर उनकी उठा लें, तो आप देखेंगे कि उनके बात करने का अंदाज़ किस तरह का है। हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब से मेरी जब मुलाकात हुई, कई बार मुलाकात हुई, तो एक दफ़ा मैंने उनसे बात की कि सर हम ये बात जो है हम 8 बजे करते हैं। तो उन्होंने कहा अभी 10 कम 8 हैं, आप कहते हैं तो मैं घड़ी 10 मिनट आगे कर देता हूँ। तो वो फ़ौरी तौर पर आपको इस तरह के जवाबात देते हैं जिसकी वजह से उनकी शख्सियत जो है काफ़ी मुतासिर कुन है और लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और जमीयत में भी यही वजह है कि वो असर व रसूख रखते थे और मरकज़ी तर्जुमान के ओहदे पर फाइज थे जमीयत के। किसी भी जमात में तर्जुमान का ओहदा बहुत अहम होता है क्योंकि वो मीडिया के सामने आकर अपनी जमात की पॉलिसी, अपना लाएअमल सब कुछ ला के आगे रखता है और उसमें जो है तर्जुमान की ख़ास अहमियत होती है और तर्जुमान बहुत देख के परख के रखा जाता है जो तमाम जमात के मामलात से आगाह होता है अच्छी तरह। तो जमीयत उलमा इस्लाम को रिप्रेजेंट करते थे मौलाना हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब। आप देखें आज़ादी मार्च से कबल हाफ़िज़ साहब का बयानिया क्या था अपनी जमात के हवाले से और वो किस तरह से खुल कर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे। आज़ादी मार्च पर वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे कि हुकूमत जाने वाली है और उसे कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। अगर हुकूमत हमें आगे जाने का रास्ता नहीं देगी तो हम पीछे तो जा सकते हैं, हम पीछे के रास्ते से चले जाएंगे। तो वो इस तरह की बातें करते थे कि किसी भी तरह जो है हुकूमत को हम घर भेजेंगे। आखिर क्या वजह है कि आज वो उनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है और वो इस तहरीक से अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसके हवाले से बताते हैं। इसकी वजूहात जो बनी उसकी बेस ये बनी, आप देखें जब कोयटा का जलसा हुआ जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लिया और जनरल फैज़ हमीद DGI SPR का नाम लिया। बरमला उन्होंने कहा कि ये इस तरह उनके बारे में बातें की गई, फ़ौज के ख़िलाफ़ आप कह लें जो बातें की गई कि बाद में कहा कि नवाज़ शरीफ ने जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ौज में बगावत की कोशिश की है। वो बयानिया जब सामने आया तो उस पर मीडिया ने कई चैनल्स ने हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब को लाइन पर लिया और उनसे पूछा कि क्या ये बयानिया नवाज़ शरीफ का है। तो उस पर हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब ने कहा ये बयानिया जमीयत उलमा इस्लाम या PDM का, जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं, ये नवाज़ शरीफ का बयानिया है। जिसके बाद उन पर इख्तिलाफ़ बना और ये तासुर गया कि शायद जमीयत बिल्कुल अलग है और PDM अलग है, नवाज़ शरीफ का बयानिया अलग है। जिस पर मौलाना साहब का भी इजहार नाराज़गी है। ज़राए बताते हैं इस बात पर कि इस तरह से क्यों कहा गया और
لیکن حافظ حسین احمد صاحب اپنی جگہ پر قائم رہے. انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ جمعیت کا نہیں، نواز شریف کا ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے کسی فرد کا نام لینا نہیں چاہتے. ان کا یہ موقف تھا آف دی ریکارڈ میٹنگز میں بھی اور ریکارڈ میٹنگز پر بھی، جو وہ صحافیوں سے ملے یا انہوں نے سوال سے جس سے بھی ملاقات کی یا سیاسی لوگوں میں اٹھے بیٹھے ان سے جب انہوں نے بات کی. تو یہ اختلاف کی بڑی وجہ بنا، اور اختلاف کی بڑی وجہ اس حد تک بنا کہ آج اب جو ہے ان کو رکن جمعیت سے الگ کیا گیا ہے، ان کی رکنیت معطل کی گئی ہے. لیکن حافظ حسین صاحب کہتے ہیں کہ میری رکنیت جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے سے ہے، اور میں جمعیت ان سے زیادہ سینئر ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے. ان کے والد نے میری رکنیت کی پرچی کاٹی ہے، تو مجھے اس طرح سے معطل نہیں کیا جا سکتا. نہ کوئی شوکاز ملا، نہ نوٹیفیکیشن ملا، نہ جواب طلبی مانگی گئی. تو یہ غیر آئینی ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی میں جمعیت کا حصہ ہوں اور ہم کوئی نئی جماعت بنانے والے نہیں ہیں. یہ بیانیہ بہرحال سب کو پتہ ہے، یہ اختلاف تھا. اب بات کرتے ہیں کہ حافظ حسین احمد صاحب نے اختلاف قائم کیوں کیا، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ آج اس طرح کی باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو جناب حافظ حسین صاحب نے اختلاف اس لیے رکھا. ان کا اختلاف کیا ہے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. ان کا اختلاف ہے کیا؟ ان کا اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ دیکھ لیں ان کے میڈیا پر جو بیانات آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو میں نے اور میری ٹیم نے بہت دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ان کے بیانات پڑھے ہیں، اخبار کی کٹنگز ہم نے پڑھی، چینلز پر ان کے انٹرویوز دیکھے، سابقہ انٹرویوز دیکھے. تو اس میں سب جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں ان کا ایک واضح موقف نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے اپنی سیف سائڈ دیکھ لینی ہے، نون لیگ نے اپنا راستہ نکال لینا ہے، اور جمعیت علماء اسلام تمام سیناریوں میں تنہا رہ جائے گی. تو کیوں نہ بات چیت سے کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. دوسرا ان کا ایک اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آزادی مارچ کے دوران بات کی گئی اس طرح سے کہ مال جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا، اور جان ہماری ہوگی، یعنی پیسہ وہ لگائیں گے اور بندے جمعیت علماء اسلام کے بیٹھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ ہم نے نکال لی. تو مولانا فضل الرحمان نے آن دی ریکارڈ کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مارچ میں حکومت چلی جائے گی، ہم جو ہے آزادی مارچ ختم کر رہے ہیں. تو آخر انہوں نے کس کے کہنے پر مارچ جو ہے آزادی مارچ کو واپس کیا، اور کون وہ لوگ تھے جن سے انہوں نے رات کے اندھیرے میں تاریکی میں ملاقات کی، جنہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت مارچ میں چلی جائے گی. انہوں نے کہا یہ باتیں سامنے آنی چاہیے، فرد واحد کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. جماعت میں اگر اس طرح کی بات ہوئی تھی تو تمام جماعت کو مشاورت کے لیے بٹھایا جاتا، اور جو اسٹیک ہولڈرز تھے جماعت کے اندر انہیں اعتماد میں لیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت پارٹی کے اندر ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آپ دیکھیں، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری جب میڈیا پر آتے ہیں یا وہ جلسے میں خطاب کرتے ہیں تو ان کے پیچھے سینئر سیاستدان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ ایک تذلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آنے والے وقت میں جمعیت علماء اسلام میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بیٹے کو MNA بنایا. وہ کہتے ہیں مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جماعت میں بہت سینئر لوگ ہیں جن کی بات کو سنا جانا چاہیے اور جو بہت پہلے سے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جماعت میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اس وقت خاموش بیٹھے ہیں لیکن وہ اختلاف رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اصولی سیاستدان ہوں، میں اپنے اختلاف پر قائم ہوں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شخص مارشاء اللہ کے دور میں سزا کاٹ چکا ہو، ایک ہی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اچانک کیا وجوہات ہیں کہ وہ اس اختلاف پر آیا ہے اور وہ کھل کر میڈیا میں یہ باتیں کر رہا ہے جو جماعت کے اندر کی جاتی ہیں، جماعت کی پالیسی کے خلاف ہیں. تو آخر کیوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حافظ صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ حسین احمد صاحب کا ایک ہوگا، ان کے بالکل پہلے سے ہوگی یہ چیز، وہ فیل کر رہے ہوں گے جماعت کے کچھ معاملات، چاہے وہ PDM آنے سے پہلے کے ہوں گے، PDM آنے سے پہلے کی باتیں ہوں گی، وہ کچھ چیزیں محسوس کر رہے ہوں گے جماعت کے اندر کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. لیکن جب PDM آیا تو وہ جماعت کے ساتھ رہے، اور انہوں نے پھر جب PDM کے اندر چیزوں کو دیکھا پرکھا، اور پھر جب انہوں نے نظر آیا کہ یہ جب جمہوریت کی بات ہو رہی ہے تو آنے والے وقت میں جمعیت بھی ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے، تو انہوں نے اس چیز پر انسٹانس لیا، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ سامنے آنے چاہیے. تو یہ وجوہات ہیں کہ حافظ حسین احمد صاحب اختلاف رکھ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ ایک وہ سیاستدان ہیں، اور ایک اصولی سیاستدان جو ہے وہ اپنے اصول پر آ کے اگر رک جائے تو وہاں پر کھڑا رہتا ہے، وہاں سے ہٹتا نہیں ہے. تو حافظ حسین احمد صاحب کو جو لوگ بھی جانتے ہیں، اور وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حافظ حسین احمد صاحب جو ہے اصول پسند ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کئی سیاستدان ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کرپشنز میں یا کسی ویک اسکینڈلز میں ملوث ہوتے ہیں، اور جماعت کے ہاتھوں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے تھوڑا بہت بلیک میل بھی ہوتے ہیں، یا دوسرے اداروں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں. لیکن حافظ حسین احمد صاحب کے حوالے سے
ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ना कोई करप्शन का इस तरह का उनका स्कैंडल सामने दिखाई दिया है, ना सुना गया है कि कोई इस तरह की उन्होंने कोई बड़े लेवल पे उनका कोई बात सामने आई हो या किसी किस्म का ऐसी बात उनके हवाले से सामने आई हो जिसके बारे में जो है हाफिज़ हुसैन अहमद साहब पर बात की जा सके कि ये इस मामले पर गलत है। तो यही वजह है कि वो अपने असूल पर और मौक़िफ़ पर खड़े हैं जमात के साथ, और पहले भी वो PDM के जब साथ थे तब भी हमने देखा असूली मौक़िफ़ पर थे, और आज वो अपनी जमात के ही ख़िलाफ़ असूली मौक़िफ़ पर बात कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर जमात के अंदर से उनसे जवाब तलबी की जाए, अगर उन्हें शोकाज़ दिया जाए या जमात उनसे पूछे कि आप ये बातें क्यों कर रहे हैं, तो वो उसका जवाब देंगे और वो जमात से बात करेंगे। वो कहते हैं कि जब मुझसे शोकाज़ ही मुझे नहीं दिया गया, जब मुझसे पूछा ही नहीं गया, तो इस गैर आइनी है ये मेरी रुकनियत जो मुअत्तल की गई है, वो इसको नहीं मान रहे। वो कहते हैं मैं मानता नहीं हूँ, और यही वजह है कि वो अपना जो दुख है, जो उनके अंदर की बात है, वो आके वो मीडिया पर वो बता रहे हैं कि मेरा इख्तिलाफ़ इस वजह से, और वो अपने आप को सबके सामने ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये वजूहात हैं जिस पर मैं ये इख्तिलाफ़ राय रखता हूँ, और ये मेरा बुनियादी हक़ है, मैं जमात का रुकन हूँ, मैं इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले व्लॉग में और इसी PDM के हवाले से बात करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है PDM का क्या मौक़िफ़ है। क्योंकि उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने कहा, उनसे गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, बात करें किससे, आप बताएं। तो इस सवाल के जवाब में है कि वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन बात हो किससे और यकीन दहानी किससे हो। तो बात की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ जा रही है बात। तो इसी हवाले से अगले व्लॉग में मिलते हैं और मज़ीद तफसील से आपसे बात करेंगे, इस पर तज़किया भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।